হামবাই তিনি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া যারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সোশ্যাল মিডিয়া নাই তুলে রঙ তিনি जों হঠাৎ যে কাইসা প্রেসমিট বা অথবা সোশ্যাল মিডিয়া मा फैमानि মূলত কারণ ওখা যে जों নাইখা কিছুদিন ধরে সারা লংতরাই বেলি এবং সারা সামনে বিধানসভা কেন্দ্রগ বিজেপি নি যে মেম্বারশিপ অভিযান নামে আনি টিডব্লিউএফ এবং ত্রিপুরা মুথানি ওয়ারিয়ার্স ওয়াইটিএফ নি বিভিন্ন পঞ্চায়েতনি যারা চিনি ত্রিপুরা মুথানি কর্মী রঙ বরাও অবৈধভাবে যে মোবাইল নম্বর সানই অথবা ভুয়া মোবাইল নম্বর বরানি মোবাইল নম্বর ন রিবই বরানি ফুতুন বা ফেসবুক অথবা বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ নি যেটা যে স্ট্যাটাস বা অবরনে ফুতুন ব্র স্ক্রিনশট খাই ফুটু রুগই বিভিন্নভাবে মেম্বারশিপ খাই তো অবন বাগै जों ত্রিপুরা মুথানি সামনু ব্লক কমিটিনি বখাতে বা সামনু ব্লক কমিটিনি পক্ষ হইতে जों অমহাই যে বরাও অবৈধভাবে যে 2 নম্বর যেটা বুয়া যে মেম্বারশিপ খাইমানি অবন जों তীব্র নিন্দা হিও বাংলা বাকে जों অবন মানে লামাই বরাও যে সারা ত্রিপুরা রাজ্য মেম্বারশিপ অভিযান নামে যেইভাবে যে পরিস্থিতি হইতো প্রত্যেকটা মেম্বার রাউন বড় 50টা মেম্বারশিপ খাই গেছে বড় অ্যাক্টিভ মেম্বার হইনাইকো তারপরে খাইছে পাতিনি পদ বড় হইনাই বড় মেম্বারশিপ ফ্রি एक्चुअली ओ मेम्बारशिप अब बरं आगामी विलेज कमिटी एवं एडिसी निर्वाचन बसकां जे निर्वाचन नि टार्गेट खालायो बरं बुआ मेम्बारशिप खालाय दङ खूब आनि सेंट्रल कमिटी नि टीडब्ल्यूएफ नि सेंट्रल कमिटी नि मेम्बर किरण मालानो आनि पंचायत चेयरमैन विशेष के कृष्णकांत नि जे मयनामा साउथ लारसरानि जे चेयरमैन राव शंभु देवबर्मा থেকে শুরু খালাयो आरो विभिन्न टीडब्ल्यूएफ नि बुरै रावनो एवं चिनि ग्राम अंचलनि पारानि जायरा सिया नुयारावनो बरक बुआ मेम्बारशिप बानाय दङ अबनो जों सानाय जे जारा बुआ मेम्बारशिप बरक बानायनाय न अति सप्ताह अबनो डिलीट खायनानि अंथौ बुआ मेम्बारशिप खालायो अब बरक कया किन्तु फाइनाल निर्वाचन ओ जे बरक मेम्बारशिप बानायो हिबानो अब किन्तु बरकनो बुट दिया बरक जों गाहाम केसि किन्तु ताबु चिनर चिनि टीडब्ल्यूएफ प्रेसिडेंट बो दङ आं खोनाका विभिन्न जायगायाव टीडब्ल्यूएफ नि बारो गोबांमा पारानि बुरै रावनबो विशेष के आनि पारानिबो दुइजन बुरै न आनि खुद आनि फैमिली सदस्य रखसे आनि बाइकनि बा आनि बहना अमहाय रावबुर रावनबो बरक मेम्बार विभिन्न जायगा मीटिंग हियरिंग खालामनाय बेंग रां लानि थांगाय के बरक बेंग बयनि मोबाइल नम्बर बिनाय कायसा तामहि कायसा कोड बा सिक्रेट अब टार्म्स एंड नम्बर फायनो नम्बर लागो बरावनो अमहाय खालायो बराव आईडी नाम नामै रगै तिनी बीजेपी नि मेम्बार्स नाम अब सम्पूर्ण बयद जों आगामी दिन যারা যারা প্রকৃত আনি ত্রিপুরা মুথানি ওয়ারিয়ার্স রাও আনি টিডব্লিউএফ থেকে শুরু খাই চেয়ারম্যান রাও প্রত্যেকটা বিসিন আনি ওয়াইটিএফ টিডব্লিউএফ নি যারা ত্রিপুরা মুথানি রাজানি যেটা ফলোয়ার রাও বরণ বানাই মানে जों যত বরণ তৈরি जों চিনি যারা নেতৃত্ব রাও বরং মেম্বার্স নাম অবৈধভাবে বিনা অনুমতি ছাড়া উইদাউট পারমিশন বরং বখলাই মানে जों অবন আইননি দ্বারস্থ হনাই এবং বিনি বরংনি বিরুদ্ধে যারা ভাই খাইনার অনি বিরুদ্ধে जों অ্যাকশন লানানি শুরু খাই দং প্রয়োজন বশত जों আইনতভাবে এবং আরো প্রয়োজন নাংখাঙ্কা আরো বিভিন্ন অবমাধ্যমে जों অবনবন তীব্র প্রতিবাদ খাইনানি जों চেষ্টা খাই দং এবং খাইনাই তারমানে বয়হি বড় সারা ত্রিপুরা রাজ্য আং এমনবো খনাকা যে বিজেপির অনি মেম্বারশিপ সারা ত্রিপুরা রাজ্য এবং এডিসি এলাকা বিশেষ করে বড়নি মেম্বারশিপ খুব কম এমন বিধানসভা দङ কয়েকটা বিধানসভা ত্রিপুরা গ 2000 3000 5000 मेम्बारशिप अबनि बाय तिनि विलेज कमिटी बो खलायनानि बरक ताबो राजी हइया এবং विलेज कमिटी नि बायबो जों आगामी दिन आरो गत किछुदिन आगे बुबाग्रानि जे जों दागि मंबाइसिनि सेंट्रल कमिटी नि अनुमोदन आकारे सारा त्रिपुरा राज्यको जों प्रत्येकटे जागागो जों ब्लक डेपुटेशन खलाय जाव এবং চিনি মেমোরেন্ডাম সাবমিট खलाय जाव যদিও अब কোনো अब हइयाके जों 3 तारिखनि परीक्षा आबार जों চিনি ब्लक अब हयते जों विभिन्न भाबे चिनि राजबारिनो जे चिनी म्यूजियम न चिनी राज पुराना चिनी स्मृति जेता राजबारी रावनो जों अबखलाय माने अबनि विषय तैबो जों आगामी दिनाव जों लोकल बेसिक हिसाबै खानि सब जोनाल चेयरमैन राव दङ आरो नेतृत्व बीसी चेयरमैन राव दङ विभिन्न वाइटिएफ नि दायित्व गोनां रावबो दङ जों बराबर अलरेडी आलोचना खायलाका किछुदिननि मुसिङे जों आरो आलोचना क्रमे जों सिद्धांत खालायनाय पासापासि लोकल जेता चिनी सोशल मीडिया नि तैबो किसा काउसानानि नांखां लोकल ब्लक प्रेसिडेंट हिसाबै आं नायखा চিনি ত্রিপুরা মুথানি आईटी सेल पार्टी दङ एकदम सेंट्रल कमिटी থেকে শুরু খাই जों डिस्ट्रिक्ट आईटी सेल
ডিস্ট্রিক্ট থেকে শুরু করে ব্লক আইটি সেল দङ এবং যারা আইটি সেল দায়িত্ব লাनायाव पार्टीनि जेता गाइडलाइन पार्टीनि जेता सिस्टेम और सिस्टेम आकारे बर'नि जे ससियेल मिडिया अथवा आईटी सेल परिचालना खालामजानाय नांगौ किन्तु जों नायखा विभिन्न भावे आं नायखा आंनि दीर्घ अभिज्ञता राजनीतिक जीवनाव सीपीएम राव जेकुनो एकटा विषय सेंट्रल कमिटी जेता साख्लाय रिनाय अब मिसादे कुबुदे अब परेक किन्तु अब बाय बराव आंदोलन खालाय तिनि सारा बছर मिसा काव सागै सेंट्रल कमिटीनि बर'नि केंद्र कमिटीनि अर्डार बाय जा खालायनि हि अबनो मा खालायो তিনি বুড়ো কুথিনে পর্যন্ত কথা হিমা সাগর বরনি যত নেতার তিনি রাজ্য কমিটি অথবা সেন্ট্রাল কমিটি যে কোনো একটা সিদ্ধান্ত খাইকাইকে অবন পাল্টারিব পার্টিনি ব্লক কমিটি অথবা ডিস্ট্রিক্ট কমিটি আইটি সেনের কোনো অব সারা বড় ব্যক্তিগতভাবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলায়ো এবং ব্লক কমিটিনি প্রেসিডেন্ট ব্লক কমিটিনি টিডব্লিউএফনি প্রেসিডেন্ট তিনি ওয়াইটিএফনি বিভিন্ন দায়িত্বগুণ রন বড় উইদাউট পারমিশন এবং বিনা অনুমতি ছাড়া बरा ग्रुप इनक्लूड खालायो बा ग्रुप बरा अबखालायो एबं बारंबार जों एग्जिट खालायो बा अरने अखय थांमानि परेबो आबार बरा अबखालायो एकटा मेंटल प्रेसार कारण ग्रुप इच्छागतभावे चिनि इएम रावनो बरा इनक्लूड खालायो ग्रुप इच्छागतभावे चिनि पलिटिकल सेक्रेटारि रावनो विशेष के राजेश्वर देबबर्मा रावनो आरो अन्य रावनो अरो विभिन्न भावे बरनि जे लेंलायमानि विभिन्न भावे जे आबदा विभिन्न भावे जे कन्टेक्टदारि निगोसिएशन खालायलायमानि विभिन्न भावे कायसान कायसा चाया सालायलायमानि अबाहाय ग्रुपआव आं कयनाय जारा ग्रुप एडमिन खायनाय रावनो प्लिज आं अनुरोध खालायो नराव अबनो अबाहाय ता खालायदि जदियो पजिटिव नराव खालायदि नरनि व्यक्तिगत स्वाधीनता बा व्यक्तिगत अबतमानो किन्तु कायसा एकटा दलनि जदियो नराव दलनि पार्टीनि महाराजानि जदि फलोवार होई दंखायके बुबाग्रानि जे वारिस होई दंखायके जे आनि विधानसभा केंद्र जे